नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट बातें जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। প্রচুর পরিমাণে লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর জুড়ে থাকুন। যদি কোনো রকম কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা প্লিজ করবেন, জানাবেন। কোনো রকম সাজেশন দেওয়ার থেকে এসপি লিটারেচারকে প্লিজ দেবেন, আমরা গ্রহণ করব এবং তার যথাযথ উত্তর দেব। এবং যদি গ্রহণ আমাদের কিছু চেঞ্জেস নিয়ে আসার দরকার হয়, ওখান থেকে শিখে নিশ্চয়ই নিয়ে আসব। তো আজকে আমরা এখানে আলোচনা করব ইংলিশ লিটারেচারের সিলেবাস নিয়ে। বাংলাতেও বলবো, হিন্দিতেও বলবো, কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বা তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তোমরা যে ভাষায় বুঝতে পারো সেটাকে একটু এগিয়ে পিছিয়ে ভিডিওটা দেখবে। কিন্তু যদি দুটো ভাষায় বুঝতে পারো, পুরো ভিডিওটাই দেখতে পারো, তাতে কোনোরূপ ক্ষতি নেই, উপকারী আছে। কারণ আমরা যখন নতুন কোনো এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার হই বা যে বিষয়ে আমরা হয়তো অল্প জানি বা জানতাম না, সেগুলো বিষয় নিয়ে যদি আমরা একটা জিনিস বারবার দেখি, তাতে কিন্তু আমাদের সুবিধাই হয়, অসুবিধে হয় না তেমনটা। তো শুরু করা যাক। मुझे यही कहनी है कि आज हम इंग्लिश लिटरेचर के जो यूजीसी नेट की जो पेपर 2 है, इंग्लिश लिटरेचर के जो सिलेबस है, उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी, बंगाली लैंग्वेज में भी। और जो भी कैंडिडेट्स इस बार ये अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाले हैं 2025 जून अटेम्प्ट में, आप पहली बार देने जा रहे हो, एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए जा रही हो, आप जस्ट एज एक्सपीरियंस ये एग्ज़ाम को देना चाहते हो, उन लोगों के लिए भी, जिन लोगों को सिर्फ नहीं भी पता है, सिर्फ फिर भी बैठनी है, उन लोगों के लिए भी, जिन लोगों के एक्सपीरियंस है ऑलरेडी और किसी वजह से नहीं हुए, पिछले वाला अटेम्प्ट अभी जाना है, तब भी मैं कहूँगी कि आप लोगों को बहुत कुछ पता होंगे, आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, फिर भी आप लोग एक प्रॉपर तरीके से चलेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और हम जितना इस सिलेबस कवर करते करते जाते हैं, उतना ही हम कभी कभी भूल भी जाते हैं कि क्या छूट गया, क्या नहीं गया। तो इसलिए भी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेंगे। सो शुरू करते हैं। पहले मैं बंगाली में बता देती हूँ, फिर हिंदी में बोलती हूँ। ओके, এখানে আমরা আলোচনা করব সিলেবাস নিয়ে, স্পেশালি ফর দ্য বিগিনার্স, এবং কোন সেন্সে এবং কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে ফর দ্য বিগিনার্স আমি কিন্তু সেটা গত 2-3 দিনের ভিডিওতে বলে রেখেছি। আবারও বলছি, যারা প্রথমবার দিচ্ছে, দ্বিতীয়বার দিচ্ছে বা অনেকবার দিয়েছে, কোনো কারণে হয়নি, সেটা কোনো কারণে ফেল হয়ে গেছে বা কোনো কারণে আমরা ফ্যামিলি, পার্সোনাল লাইফ, হেলথ ইস্যুস, এনিথিং, এনি কাইন্ড অফ যে কোনো অসুবিধার জন্য আমরা যাই হয়ে থাক না কেন, কোনো কারণে হয়নি, ভাগ্য সাথ দেয়নি, শরীর সাথ দেয়নি, তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিও। অবশ্যই যদি তোমরা বা আপনারা চাও এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে, অবশ্যই এসপি লিটারেচার এবং এই ভিডিওগুলো তোমাদেরকে হেল্প করবে। তো শুরু করা যাক। Unit 1 Drama, Unit 2 Poetry, Unit 3 Fiction and Short Stories, Unit 4 Non-Fictional Prose, and Unit 5 Language including Basic Concepts, Theories and Pedagogy, Unit 6 English in India including History, Evolution and Future, Unit 7 Cultural Studies, Unit 8 Literary Criticism, Unit 9 Literary Theory after World War II, and Unit 10 Research Methods and Materials in English. So এটা দেখতে মনে হচ্ছে 10টা ইউনিট তো এতটুকু করে বলা, কিন্তু এই যে এতটুকু আছে, যত ছোট একটা ওয়ার্ড যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ড্রামা, পোয়েট্রি, তত বেশি আমি বলবো বিস্তর এবং অনেক বড় সিলেবাস। সিলেবাস তো ইংলিশ লিটারেচারে আলোচনা করছি, তার মধ্যে যদি আমি ড্রামা নিয়ে বলি, ড্রামার কতগুলো তো অফুরন্ত আছে, পোয়েট্রির ক্ষেত্রে তাই। তো যেগুলো এক্সপ্লেইন করা আছে সেই বিষয়গুলো হয়তো বা আমরা স্পেসিফিক দু একটা বইয়ে বা কিছু ম্যাটেরিয়ালস বা কিছু টপিক, কিছু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করলে আমাদের হয়ে যাবে। কিন্তু যে টপিকগুলোতে ছোট্ট করে দেওয়া, সেগুলোই কিন্তু আসল আসল খেলবে, এই হচ্ছে বিষয়। যেরকম ড্রামা, তো এখানে ড্রামা বলতে ইংলিশ লিটারেচারে আমরা কি, ড্রামা জাস্ট বলে দিল, ড্রামা মানে নাটক, পোয়েট্রি কবিতা। তো কোনগুলো, যত শর্ট ফর্ম দেখতে পাচ্ছ তোমরা, তত কিন্তু বিষয়টা বিষয়টা অনেকটা বিস্তারিতভাবে আমাদের পড়তে হবে। যেরকম ড্রামা মানে কিন্তু শুধু আমি বলবো ইন্ডিয়ান, আমেরিকান, ऑस्ट्रेलियन, कैरिबियन और ब्रिटिश। কোন ড্রামা? ডেফিনেটলি ড্রামা মানে ইংলিশ লিটারেচারের সমস্ত ড্রামার কথা বলা হচ্ছে। সেটা তো ডেফিনেটলি যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের দুটো বই আমরা পেয়ে থাকি, দুটো বই বলতে ডেভিড ডেইচেসের ভলিউম 1, ভলিউম 2 এবং আদার্স রাইটারের যে বই থেকে থাকে, এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট হতে পারে, সেটা
রাউটলেজের হতে পারে, যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের বই হোক না কেন, আমাদের অফুরন্ত কিন্তু সিলেবাসে ড্রামা মানে হলো যে একদম ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড থেকে শুরু করে বর্তমান পোস্ট মডার্ন পর্যন্ত কি কি ড্রামা আছে, কোন কোন পিরিয়ডে কোন কোন ধরনের জনরা বা জনরে ড্রামা আমরা পড়েছি বা পড়বো, অনেক কিছু। পোয়েট্রি মানেও ঠিক তাই, পোয়েট্রি মানে শুধু এটা নয় যে আমেরিকান পোয়েট্রি পড়ে নিলাম বা ইন্ডিয়ান রাইটারদের পোয়েট্রি পড়ে নিলাম বা ব্রিটিশ রাইটারদের পোয়েট্রি পড়ে নিলাম, এরমটা নয়। ব্রিটিশ লিটারেচার তো প্রচুর, মানে এটাই তো একটা বেশিরভাগ পোর্শনটা কাভার করে থাকে ব্রিটিশ লিটারেচার। সো ব্রিটিশ লিটারেচারের পোর্শন অনেকটা কাভার করে থাকে এখানেই, কিন্তু প্রচুর ড্রামা, প্রচুর পোয়েট্রি, প্রচুর নভেল, প্রচুর লেখা আমরা দেখতে পেয়ে থাকি। তো সেইভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে ড্রামা মানে কিন্তু ব্রিটিশ লিটারেচার। তো ডেফিনেটলি তার সঙ্গে এখানে কিন্তু উল্লেখ করে দেওয়া নেই ইন্ডিয়ান, আমেরিকান বা ওয়ার্ল্ড লিটারেচার, এভাবে কিন্তু নেই। তার মানে তোমাকে বুঝিয়ে নিতে হবে যে এই ড্রামাতে হোল ওয়ার্ল্ডের যে লিটারেচার, ইংলিশ লিটারেচার মানেই তো, ইংলিশ লিটারেচার মানে তো শুধু ব্রিটিশ লিটারেচার নয়, ইংলিশ লিটারেচার মানে শুধু আমেরিকান বা ইন্ডিয়ান লিটারেচার নয়, ইংলিশ লিটারেচার মানে পুরো হোল ওয়ার্ল্ডের লিটারেচার আমাদের পড়তে হবে। আর তার মধ্যে কিছু আমরা জানি যে ব্রিটিশ লিটারেচার থেকে মোস্ট অফ দ্য পোর্শন বা মোস্ট অফ দ্য ম্যাক্সিমাম পোর্শন কাভার থেকে ব্রিটিশ লিটারেচার থেকে, মানে যদি বলে 100 কোয়েশ্চেন্স, সো আই ক্যান সে অর উই ক্যান সে যে 50 to 60% সিলেবাস ব্রিটিশ লিটারেচারকে নিয়ে থাকবে। দেন আদার ইউনিটস যেগুলো ক্রিটিসিজম, থিওরি, প্যাডাগজি, কালচারাল স্টাডিজ, research methodologies, English in India, etc. এগুলো থাকবে। কিন্তু এই প্রথম যে 4টে ইউনিট একটু সব থেকে ছোট লাগছে না, এই 4টে ইউনিটই কিন্তু সব থেকে বড় খেলবে এবং খেলে থাকে, সেটা ড্রামা, পোয়েট্রি, শর্ট স্টোরি, প্রোজ, নন ফিকশনাল প্রোজ। ওকে, তারপরে এখানে যদি আমরা দেখি ইউনিট 7 and 8 দেওয়া আছে লিটারেরি ক্রিটিসিজম অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ। এখন আমরা কালচারাল স্টাডিজ থেকেও বেশ কয়েকটা প্রশ্ন পেয়ে থাকি প্রতি বছর, এবং কালচার স্টাডিজের ক্ষেত্রে একটু উপকার হবে, তোমাদের অনেকটাই হেল্প হবে যে অল্প একটু কিছু কয়েকটা স্পেসিফিক টপিক পড়লে ওখান থেকে ঘুরে ঘুরে প্রশ্ন চলে আসে, তো তোমরা ওখান থেকে 2, 4, 5, 10 নাম্বার ক্যারি করতে পারবে, এটা একটা ভালো দিক। কিন্তু লিটারেরি ক্রিটিসিজমেও কিন্তু বেস একটা আছে, মানে হচ্ছে যে একটা সময় একদম পুরো অ্যানশিয়েন্ট টাইম পিরিয়ড থেকে শুরু করে ক্রিটিসিজম মডার্ন টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত আমাদের ক্রিটিসিজম পড়তে হয়। তারপর হচ্ছে লিটারেরি থিওরিরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এবং রিসার্চ মেথোডোলজি, ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া এবং ল্যাঙ্গুয়েজ পেডাগজি, এইসব বিষয়েও কিন্তু একটা দুটো বই বা কিছু মেটেরিয়াল, কিছু নোটস, কিছু বিষয়বস্তু পড়লে মোটামুটি ওখান থেকে আমরা স্কোরিং পার্ট তুলে নিতে পারি। তো এখন বিষয়টা এরম হয়ে গেছে, আমি বলে নিচ্ছি সিলেবাস ইন্ট্রোডিউস করানো আমার জন্য নয়, সবার জন্য খুব দরকার। কারণ হচ্ছে যারা প্রথম থেকে শুরু করছে বা যারা এক্সপিরিয়েন্সড অলরেডি দিয়েছে তাদের জন্য আমি বলবো সিলেবাসটাকে আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া ভীষণ দরকার। কারণ সিলেবাস যত বেশি মনে থাকবে, মাথায় থাকবে, তত আমরা ফোকাসড হয়ে আপকামিং এক্সাম বা আপকামিং যে আমাদের যে পরবর্তী স্টেপ, সেটা আমরা খুব সুন্দরভাবে ফোকাসড ওয়েতে কিন্তু প্রিপেয়ার হতে পারবো এবং বেশ একটা গতানুগতিক গতিতে এগিয়ে যাব পরীক্ষার আগ পর্যন্ত, এবং পরীক্ষার দিন আমাদের পারফর্ম করতে হবে ভালো করে। সো এখানে আমি বলবো যে ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া, রিসার্চ মেথোডোলজি, পেডাগজি, এগুলোতে কিছু জিনিস আমি এখানে এসবি লিটারেচারে প্রোভাইড করব, নিজে হাতে লেখা নোট, যেখান থেকে তোমরা এসে আমাকে কমেন্টে জানাবে যে এই বিষয়গুলো থেকেই প্রশ্ন এসেছিল, ঠিক আছে? এবং সেগুলো খুব বেশি নেই, কিন্তু যে কটা আছে খুব ভালো করে পড়ে যেতে হবে। অ্যান্ড লিটারেরি থিওরি ক্রিটিসিজম আমাদের একটা সিলেবাসের, যেমন আমাদের ব্রিটিশ লিটারেচারে আমরা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার পড়ে থাকি, সেরকমই একটা ধারা আছে, সেই ধারাটা বজায় রাখতে হবে। এবং তারপর লিটারেরি টার্মস, ফিগার্স অফ স্পিচ, রেটরিক, প্রোসোডি, আদার্স যেগুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে আলোচনা অলরেডি করে রেখেছি, আবারও আলোচনা করব, এবং তোমাদেরকে নক করে দেওয়া, তোমাদেরকে অ্যালার্ট করা, তোমাদেরকে সতর্ক করা আমার কর্তব্য, আমি সেটা অবশ্যই করব। আর হচ্ছে বিষয়বস্তু হচ্ছে যে ক্রিটিসিজম থিওরি, অ্যারিস্টটল, প্লেটো থেকে আমাদের ক্রিটিসিজম শুরু হয়ে যাবে, এবং আমরা ম্যাথিউ আর্নল্ড ভিক্টোরিয়ান মডার্ন পিরিয়ড পর্যন্ত চলে আসবো, টি.এস. ইলিয়ট এবং ভার্জিনিয়া উলফ, এই এত দূর। এবং আরও কিছু, যেহেতু দিন দিন যাচ্ছে, আরও কিছু নতুন অ্যাড হয়ে থাকলে সেগুলোকেও পড়তে হবে। এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য কিন্তু বলবো যে আজকে কিন্তু মোটামুটি সিলেবাসের সাথে আমি অনেক কিছু বলে দিলাম, যেগুলো আমাদের কিন্তু একদম এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তুলে নিয়ে পড়তে হয়, টু দ্য পয়েন্ট কিছু বিষয় বললাম, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং নিজের পড়াশোনাতে কাজে লাগাবে এখন থেকে। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বলতে কে নোবেল প্রাইজ পেলেন লাস্ট ইয়ার?
কারেন্টলি কে পেয়েছেন, কারা পেয়েছেন তার একটা লিস্ট, পুলিৎজার প্রাইজ, আরও কী কী প্রাইজ আছে নেই। আর পেপার 1-এর ক্ষেত্রেও অনেক কিছু বিষয় আছে, মানে আমি দেখেছি লাস্ট কয়েক বছর ধরে ভালো করে অবজার্ভ করেছি আমি কোয়েশ্চেন পেপার, যে এরকম অনেক কিছু বিষয় থাকে যে যেটা আমাদের ইংলিশ লিটারেচার পেপার 2-তে আসার কথা সেটা পেপার 1-এ জিজ্ঞেস করছে ওই 3 ঘন্টার মধ্যে 150 প্রশ্নের ভিতরে। আর যে প্রশ্নটা পেপার 1-এ আসার কথা রিসার্চ মেথডোলজি বা কোনো জেনারেল অ্যাপটিটিউড, সেই প্রশ্নটা ইংলিশ লিটারেচারের মধ্যে সাবজেক্টের মধ্যে চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু কোনোরূপ ক্লেম বা অভিযোগ কিন্তু করতে পারবো না, না অথরিটিকে, না নিজেকে, না টিচারকে, কারণ এরকমটা হতেই পারে, কারণ তোমার ওখানে 300 মার্কস, 150 প্রশ্ন, সিলেবাস পেপার 1 পেপার 2 এরকমভাবে ওনারা সেট করতেই পারেন কোয়েশ্চেন, এই টপিক ওই টপিক হতেই পারে। আর আমরা কেউ বলতে পারবো না যে ইংরেজি মানে শুধু এখানে ইংরেজিই থাকবে, এখানে বিজ্ঞান, ভূগোল, অঙ্ক আসবে না, এটা বলা ভুল হবে। এবং অঙ্ক মানে শুধু অঙ্কই থাকবে, এখানে অন্য কিছু আসবে না, এটা আমরা কিন্তু বলতে পারবো না। কারণ কিছু কিছু বিষয় আমরা জানি বিজ্ঞান সমস্ত কিছু ইন্টারকানেক্টেড, ইন্টাররিলেটেড, মানে অন্তর্বর্তীভাবে তারা কিন্তু জড়িত বা লিঙ্কড। তো সেই জন্য কিন্তু আমাদেরকে সেইভাবে একটু প্রিপেয়ার হতে হবে, কারণ একটা দুটো নয়, অনেক সময় দেখা যায় দুটো পেপার মিলে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন আমরা আউট অফ দ্য বক্স পেয়ে যাই, সেটার জন্য আমাদের একটু অ্যালার্ট থাকতে হবে। তো আজকে এই ছিল আলোচনা, আমি চেষ্টা করেছি সিলেবাসটা এখানে তুলে ধরার, সাথে অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলে দিলাম যেগুলো কিন্তু তোমরা নিজেরা সেলফ স্টাডি শুরু করে দেবে, যেগুলো আমি এক্সট্রা করে বললাম, ঠিক আছে। এখন এগুলোই আমি হিন্দিতে বলে ভিডিयोটাকে আজকের মতো समाप्त করব। तो मुझे आप लोगों को सिलेबस के साथ इंट्रोड्यूस करवानी है, चाहे आप पहली बार के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हो जून 2025 अटेम्प्ट के लिए, चाहे आपको 2-3 बार के एक्सपीरियंस है, किसी वजह से नहीं हुए, दैट इज़ ओके, चाहे आपकी 1 2 3 to 5 6 ईयर्स की भी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तब भी अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तब भी आपको ये वीडियो देखनी ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, इट इज़ ओके, बट फिर भी हमें बैक ऑफ द माइंड सिलेबस को रखना बहुत ज़रूरी होते हैं, कि जब तक हम सिलेबस से फोकस्ड रहेंगे तब तक हम एक जो अटेम्प्ट देंगे 3 महीने 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद जो अटेम्प्ट देने वाले हैं, उसको फोकस रहने के लिए, उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन स्ट्रैटेजी प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ने के लिए और एग्ज़ाम को क्लियरली क्रैक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके माइंड में सिलेबस की पता होना ज़रूरी हो और फोकस्ड वे से पता होना ज़रूरी हो, याद रखना ज़रूरी है। साथ में भी कट ऑफ भी बाद में वीडियो लेकर आऊँगी। तो ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज, नॉन फिक्शनल प्रोज, ये जो 4 यूनिट यहाँ पे बताया गया है, मैं तो कहूँगी जितना छोटा वर्ड मतलब 1 वर्ड पोइट्री, ड्रामा, ये उतना ही मैं कह सकती हूँ उतना ही आप लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ड्रामा कह दिए, इंग्लिश लिटरेचर तो कह दिया, आप लोगों को क्या पता है कि इंग्लिश लिटरेचर के मतलब सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर है? नहीं है। जो नए हो, जिनको सिलेबस के बारे में ज़्यादा नहीं पता, हो सकता है आप पहली बार में जस्ट कुछ ही दिन पहले आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ली है और आपको सिर्फ सेमेस्टर 1 के बारे में ही पता चल रहे हैं, आपको नहीं पता इंग्लिश लिटरेचर के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो आप लोगों के लिए भी और जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए भी ये बहुत हेल्प करने वाले हैं ये वीडियो, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगे ये वीडियो। तो ड्रामा मतलब ये नहीं सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर, ड्रामा मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर और कैनेडियन और कैरिबियन, ऐसे कोई बात नहीं है। बात ये है कि ड्रामा के मतलब यस आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि सिलेबस से कितने पोर्शन, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स कौन से पोर्शंस कैरी करते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होंगे किसी को और किसी को नहीं पता होंगे। 100 क्वेश्चंस में से 200 मार्क्स में से 50+ मतलब अगर भारी बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहे हैं ब्रिटिश लिटरेचर इस यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड सेट एग्ज़ाम में, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले तो 70 से 90% क्वेश्चन तक पूछे जाते थे 5 साल 7 साल 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, 7 साल पहले की बात कर रही हूँ, लेकिन आप 5-7 साल पहले की बात कर लो, लेकिन अब जो होते हैं अब ब्रिटिश लिटरेचर 50 to 60% पूछे जाते हैं और बाकी सब हम अदर्स जो यूनिट देख रहे हैं उनसे और उन सारे टॉपिक से कवर की जाती है ये क्वेश्चन। ओके, 200 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चंस को। तो ऐसे ही आप लोगों को ड्रामा के मतलब कि ब्रिटिश लिटरेचर ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक
कितने ड्रामा है, कितने राइटर है, आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है। लाइक दैट सेम टू सेम आप लोगों को पोइट्री के बारे में भी ऐसे पढ़नी होगी। और ये ब्रिटिश लिटरेचर, उसके साथ साथ ऐसे नहीं है कि आपने ब्रिटिश लिटरेचर कवर के लिए ख़त्म, नहीं, आप लोगों को साथ में ये भी कवर करनी होगी अमेरिकन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, कैरिबियन, द होल वर्ल्ड के जो लिटरेचर है उनको, उनके भी कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर से तुलना से इफ़ we compare it then we can say that आप लोगों को थोड़ी बहुत लिस्ट तो पढ़नी होगी। इंडियन, अमेरिकन को तो फोकस करनी होगी, उन पे तो प्रेशर आप लोगों को देनी होगी, फोकस रखनी होगी। साथ में अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में कहोगे तो थोड़ी थोड़ी करके 10, 15, 5, 10 राइटर को तो पढ़नी ही होगी हर एक जो कंट्री के जो लिटरेचर है। ओके, सो ये पोइट्री एंड ड्रामा के बारे में बता दी। फिर शॉर्ट स्टोरी के बारे में भी सेम है। शॉर्ट स्टोरी के आप लोग शॉर्ट स्टोरी के लिए प्रिपेयर हुए, सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर हुए ऐसे नहीं है, अमेरिकन, इंडियन और अदर्स लिटरेचर के शॉर्ट स्टोरी राइटर के भी बारे में भी आपसे लोगों को, चाहे वो एक ही प्रश्न हो लेकिन पूछे जाएंगे, वही एक प्रश्न को आंसर को सही करने के लिए आप लोगों को क्या करनी होगी, और 10 राइटर्स को पढ़नी होंगे। नॉन फिक्शनल प्रोज में भी ऐसी ही बात है। और लास्ट जो आप लोगों को ये जो 5th to 10th टॉपिक यूनिट देखने को मिल रहा है, लैंग्वेज इंक्लूडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड पेडागोजी, English in India including history, evaluation and future, cultural studies, literary criticism, literary theory after World War II, research methods and materials in English। तो यहाँ पे भी आप लोगों को लैंग्वेज पेडागोजी के, इंग्लिश इन इंडिया के, रिसर्च मेथोडोलॉजी के, मैं और कल्चरल स्टडीज, ये 4 टॉपिक को मैं अपने हाथों से खुद नोट बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी एग्जाम से पहले डेफिनेटली, जिससे आप एग्जाम हॉल में जब बैठोगी तब आप लोगों को ज़रूर लगेंगे कि अपने क्या पढ़ के गए हैं, और एग्जाम देकर आने के बाद आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि मैम हमारे इतने क्वेश्चंस इसमें से आए हैं एग्जाम में आपके नोट से और ये क्वेश्चन हमने सही किए। मैं ये ऐसे खुद प्रिपेयर हुए थे, आप लोगों को भी दे दूंगी, फ्री में ही दे दूंगी इस चैनल पे, जुड़े रहना। और जो लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी थ्योरी आफ्टर वर्ल्ड वॉर II एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसके बारे में भी मैं यही कहूँगी, ब्रिटिश लिटरेचर के एक जो सीक्वेंस होते हैं, क्रोनोलॉजी होते हैं, हम पढ़ते हैं पीरियड वाइज, वैसे ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म की भी एंशियंट टाइम से एकदम मॉडर्न टाइम तक आप लोगों को प्रिपेयर होनी पड़ेगी, और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हम डेफिनेटली उन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में टाइम कम है, एग्जाम को भी क्लियर करनी है अच्छे मार्क्स से, क्योंकि अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एग्जाम के क्वेश्चंस अगर ईजी होते हैं कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, अगर एग्जाम के क्वेश्चंस थोड़ी डिफिकल्ट होते हैं तो लो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है थोड़ी और लो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कभी इतना भी डाउन नहीं होंगे कि पूछो मत, मतलब कि अभी कैंडिडेट भी बहुत अलर्ट है, बहुत एडवांस्ड है सभी लोग, तो आप लोगों को भी उनके साथ मुकाबला करनी होगी, खुद को वैसे ही प्रिपेयर करनी होगी। और ये रिसर्च मेथड्स और लैंग्वेज पेडागोजी एंड इंग्लिश इन इंडिया एंड कल्चरल स्टडीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये टॉपिक्स मैंने खुद हाथों से कवर की थी, मुझे जिस तरह से पसंद थी मैंने उस तरह से बना के पढ़ती थी, लेकिन मैं आप लोगों को भी हेल्प करूँगी डेफिनेटली, इसीलिए एस लिटरेचर है। और लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म के लिए भी अब ऑलरेडी मेरी वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे, और जो ज़्यादातर बंगाली में थे पहले के वीडियो, और अभी तो हिंदी भी बोलती हूँ लास्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स से लगभग। सो ये थी सिलेबस, और साथ में मुझे ये कहनी है कि ये सारी चीज़ों के बाद भी रेटोरिक, मतलब इसके साथ ही है रेटोरिक, प्रोसोडी, फिगर्स ऑफ स्पीच जो हम कहते हैं वो चीज़, एंड करंट अफेयर्स, नोबेल प्राइज़ विनर, पुलित्ज़र प्राइज़ विनर्स, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी आपको एक्स्ट्रा मतलब करंट अफेयर्स जैसे होते हैं, एक्स्ट्रा नोट खाता रखनी होगी, वहाँ पे प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करूँगी। और लिटरेचर पे ऑलरेडी नोबेल प्राइज़ विनर्स की लिस्ट है, पुलित्ज़र प्राइज़ की लिस्ट है, ऑलरेडी वीडियोस है, मैं फिर भी आप लोगों को अलर्ट करती जाऊंगी हर टाइम। और यहाँ पे ये सिलेबस मैंने डिस्कस कर दी, क्योंकि जो भी कैंडिडेट आप लोग अगले अटेम्प्ट देने वाले हो, आपके हालत जिस सिचुएशन में भी हो, चाहे आपको कुछ नहीं पता चाहे आपको बहुत कुछ पता, फिर भी ये भी बेसिक चीज़ है, ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करके ही आगे जानी होगी, आगे बढ़नी होगी। मुझे और एक इम्पॉर्टेंट बात है, बंगाली एंड हिंदी दोनों में कह के मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ।
তো अभी मैं बेंगली में कहती हूँ, वो मिस हो गई पहले, तो अभी कहती हूँ। तो আমার এখানে এটাই বলার আছে যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং কম্পিটিশন লেভেল এখন একটা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে তোমরা 4টে ইউনিট পড়লে 5টা 6টা ইউনিট পড়লে পেপার 2 এর ক্ষেত্রে তাতেই হয়ে যাবে, এরমটা কিন্তু নয়। পরিস্থিতি এমন এখন এরকম হয়ে গেছে যে এরম হলো যে তুমি ব্রিটিশ লিটারেচারকে এতটা ফোকাস করে গেছো, সেখান থেকে 50 to 60% প্রশ্ন তো চলে এসেছে, কিন্তু এরম প্রশ্ন এসেছে তুমি 20-30% সলভ করতে পেরেছো, বাকি 20-30% সলভ করতে পারোনি, তাহলে সেই নাম্বারটা কোথা থেকে কভার করবে? তখন তোমাকে আদার্স ইউনিটের উপর ডিপেন্ড করতেই হবে। তো আমরা কিন্তু বলতে পারবো না যে এই ইংলিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে পেপার 2 এর ক্ষেত্রে যে তুমি এই দুটো ইউনিট না পড়লেও কিছু যায় আসে না। পেপার 2 এর ক্ষেত্রে এরমভাবে আমাদের প্রিপেয়ার হতে হবে যে যেগুলো জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে সেগুলো সবগুলো কভার করে যেতে হবে। অতটা প্রেশার নেওয়ার বা চাপ নেওয়ারও কিছু নেই, আমি গাইডলাইন্স দিতেই থাকি, দিতে থাকবো, কিন্তু পড়তে হবে তোমাদেরকে। আর হচ্ছে বিষয় যে কম্পিটিশন এবং কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন, কোয়েশ্চেন লেভেল কিন্তু হাই। যদি প্রশ্নপত্র সহজ হয় তাহলে কাট অফ খুব হাই যায়, আবার যদি মোটামুটি ডিফিকাল্ট হয় তখন 1-2% নামে, মানে কম হয়, কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট হলে আরেকটু না হয় পার কাট অফ নেমে যায়। কিন্তু এর মানে কিন্তু এটাও বলতে পারবো না যে খুব বেশি কাট অফ নেমে যায়, কারণ এখনকার ক্যান্ডিডেটরা ভীষণ সতর্ক, ভীষণ অ্যালার্ট, তারা অ্যাডভান্স, প্রচুর রিসোর্সেস আছে, ফ্রি রিসোর্সেস, পেইড রিসোর্সেস, সেলফ স্টাডি, যে কোনো অস্ত্র প্রয়োগ করে আজকাল ক্যান্ডিডেট অনেকটা নিজেকে প্রিপেয়ার করছে, এবং যারা করে নেওয়ার তারা ঠিক করে বেরিয়ে যাবে এবং যাচ্ছে। কিন্তু এসপি লিটারেচার তোমাদের সবার পাশে আছে, যে লেভেলেরই স্টুডেন্ট হোক, মানে শুরু মানে তারা হয়তো গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপিয়ারিং বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপিয়ারিং, যে লেভেলের ক্যান্ডিডেট হও না কেন, আমি কেউকে এখানে ভয় দেখাবো না, আর যেটা সত্য সেটা বললাম, কনফিডেंस দেবো, এবং আমি সাথে থেকে তোমাদের হেল্প করবো, एगिए নিয়ে যাবো। ঠিক আছে। सो मुझे यही कहना है कि कंपटीशन के लेवल तो हाई हो चुके हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत एडवांस हो चुके हैं, फ्री रिसोर्सेज है, टीचर्स है, पेड रिसोर्सेज है, एंड सेल्फ स्टडी भी है। स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ाई करते हैं, खुद को ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि जिनको करना है वो करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को नहीं डरवाऊंगी नहीं, क्योंकि ये मेरी काम नहीं है, मैं ये हकीकत आप लोगों के सामने तुल रही हूँ, आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ, ताकि अगर आपको सच में इस फील्ड में करियर बनानी है तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए। और मैं जो कहती हूँ, इस लिटरेचर के साथ अगर आपको आगे बढ़नी है, सक्सेस लेनी है, तो ये सारी बातें आप लोगों को फॉलो करनी होगी, क्योंकि आप लोग ये 10 यूनिट में से ऐसे नहीं कर सकते कि पेपर 2 के लिए 5-6 यूनिट पढ़ गए, बाकी यूनिट छोड़ गए, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से टफ होंगे, कहाँ से डिफिकल्ट होंगे, कहाँ से इजी होंगे, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें हर तरीके से प्रिपेयर होनी होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर होनी होगी। जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स हर टॉपिक कवर करनी होगी, चाहे वो ब्रिटिश लिटरेचर हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, चाहे वो थ्योरी क्रिटिसिज्म हो, पेडागोजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी और इंग्लिश इन इंडिया, जो भी हो, हर एक यूनिट को इंपॉर्टेंस देनी होगी टॉपिक वाइज। हम कोई भी किसी को भी लेस इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। अगर लेस इंपॉर्टेंस दे गए, अगर क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गए डिफिकल्ट, तो हमें क्लियर करना नामुमकिन हो जाएगा। ओके, तो यही मुझे कहनी थी। और तो कैंडिडेट भी बहुत एडवांस हो चुके हैं, हर तरीके की रिसोर्सेज को यूज़ करके खुद को बेहतरीन बनाते हैं और ये एग्जाम क्रैक करके निकल जाते हैं। तो हम लोगों को भी ऐसे ही करनी होगी। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कीप पेशेंस, हैव फेथ, एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনকে প্রেস করুন, যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। লাইক বাটনে ক্লিক করবেন, তাড়াতাড়ি নোটিফিকেশন চলে যাবে। আর কমিউনিটি পোস্ট এবং আদার্স যে লাইভ ভিডিও আসতে চলেছে সেগুলোর দিকে খেয়াল রাখবেন, ध्यान रखবেন। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपसे कोई अपडेट्स मिस ना हो। लाइक बटन के प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो अपलोड होने के साथ साथ। और आप लोग कम्युनिटी पोस्ट लाइव वीडियो आने वाले हैं, उसके लिए भी कनेक्टेड रहिएगा, बहुत जल्द आने वाला है, बहुत कुछ आप लोगों के लिए आने वाले हैं। और हमारे जो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क दुगना होने वाले हैं, मुझे भी करनी है, आप लोगों को साथ में भी आप लोगों को भी परिश्रम करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, नमस्कार।